हेलो फ्रेंड नमस्कार गुड इवनिंग चलतु जानी नवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपारे से आपण को अनुरोध वीडियोटी शेष चाहे निश्चय देखिए वीडियो को लाइक करेंगे जहाद्वारा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट जानीपारे। कृषक आंदोलन में बाहरिला समाधान बाट केंद्र सरकार देले एमएसपी रो ग्यारंटी से बड़े केंद्र सरकार और कृषक मध्य बसी चतुर्थ बैठक सफल होइछि। सेबडे एमएसपी सह मका कपा कोलोथ मसूरी हरड बुट आदि शस्य सरकारी संस्था किणिबे केंद्र सरकार 5 वर्ष पई एही सब शस्य उपरे एमएसपी ग्यारंटी दैचंती केंद्र सरकार बोली खबर मिलिछि। ताहा सहित अन्य किछि दाबी उपरे मध्य मानि नैचंती केंद्र सरकार तेणु खूब शीघ्र देश में चाषी आंदोलन हटिबो बोली खबर मिलिछि। जदि आपण विदेश जीवा पाई पासपोर्ट बनाउचंती तेबे आपणक पाई आसिला गुरुत्वपूर्ण खबर बदलिला पासपोर्ट ऑफिस ठिकाना। आज ठारू भुवनेश्वर पासपोर्ट सेवा केंद्र को नुआ स्थान को स्थानांतरित करा जाइछि। यूनिटी 8 नयापल्ली ठारे थिबा पासपोर्ट ऑफिस वर्तमान भुवनेश्वर रसुलगढ़ स्थित ओडिशा बिजनेस सेंटर कोठारे रहिबो बोली खबर मिलिछि। ओडिशा रे 2 दिन हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हबो। आसंता 23 और 24 तारिख रे ओडिशार केतक स्थान रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हबो एनै भुवनेश्वर पाणीपाग केंद्र रो सूचना दिया जाइछि। आसंता 23 तारिख रु 24 तारिख सकाळ मध्य रे केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जाजपुर जिलार गोटे रु 2टी स्थान में वर्षा हबो बोली पाणीपाग केंद्र रो सूचना दिया जाइथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर नवीन को घेरिबा पई 21 तारिख रे कांग्रेस करिबो महिला समावेश। एही समावेश रे शक्ति प्रदर्शन करिवे कांग्रेस महिला दम देखाइबे नुआ महिला सभापति मीनाक्षी बाहिनीपति समावेश रे जोग देबे राष्ट्रीय महिला सभापति अलका लांबा बोली खबर मिलिछि। नवीन को हराइबा पई एबे कांग्रेस बीजेपी नुआ रणनीति आरंभ कर खबर मिलिछि। मोबाइल व्यवहार पुओं ठारू देश में झील पछुआ रही आसिला सर्भेरु बड़ रिपोर्ट अनुसार 14 रु 18 वर्ष मध्य 90% युवक युवती पाखरे मोबाइल फोन अच्छी एवं सेमाने ताहार व्यवहार संपर्क में अवगत अच्छा। सामग्रिक भाव में 43.7% पुओं पाखरे मोबाइल फोन थिबा बेले मात्र 19.8% झील पाखरे निजर मोबाइल फोन रहिथिबार खबर मिलिछि। ताहा सहित 90% युवक युवती सामाजिक गणमाध्यम व्यवहार करुथिबा बेले सेमानक मध्यरे 93.4% बालक एवं 87.8% बालिका गणमाध्यम व्यवहार करुथिबार खबर मिलिछि। कालिठु आरंभ हबो मैट्रिक परीक्षा। एथिपाई माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड पक्षर सबु प्रस्तुति शेष होइछि। चलित वर्ष मैट्रिक रे 5,51,611 छात्र छात्री परीक्षा देवे। बोर्ड पक्षर 3,047 परीक्षा केंद्र एवं दुर्गम अंचल रे 21 पुलिस स्टेशन को नोडाल सेंटर करा जाइछि। ताहा सहित परीक्षा फेब्रुआरी 20 रु आरंभ होई मार्च 4 तारिख पर्यंत चलिबो एवं एआई कैमेरा नजर रखिबो छात्र छात्री ऊपर बोली खबर मिलिछि। जो माने कॉपी करी धरा पड़िबे सेमानकु एमपी करा जिवो बोली बोर्ड पक्षरु नुआ निर्देशनामा जारी करा जाइथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर धमकाउथिले एबे चुप बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट रे गडुछि 30 लाख गाड़ी। सेबडे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाइबा बाध्यतामूलक न लगाइले मोटर यान नियम रे कड़ा कार्यानुष्ठान हबो। नंबर लगाई नथिले 5 रु 10,000 टंका पर्यंत जरिमाना देबाकू पड़िबो। एथिरे काहाकू भी छड़ा जीव नाही। किंतु ओडिशार ए पर्यंत 30 लाख गाड़ी रे लागिनी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। फल सरकार देइथिबा जो धमक उपरे प्रश्न उठाइचंती विरोधी बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर लोकों को मिलिबो एथर न्याय 15 मिनिट रे समस्या सुनिबो पुलिस जारी हैला नुआ पुलिस सहायता नंबर। सेबडे कौनसी अभियोग संक्रांत रे पुलिस को फोन की व्हाट्सएप मेसेज कले मात्र 15 मिनिट रे पुलिस अभियोगकारी को जोगाजोग करिवो। अभियोगर त्वरित समाधान करिबा पई कटक कमिशनरेट पुलिस एक स्वतंत्र नंबर जारी करिछि। डीसीपी को आधुनिक कंट्रोल रूम माध्यम रे एही नंबर परिचालित होबाकू जाउथिबार सूचना मिलिछि। अर्थात जो लोक मानकर समस्या रहिछि सेमाने एबे
ଏହି ନୂଆ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣାଯିବ ବୋଲି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ସେପଟେ କୌଣସି ଅପରାଧୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଗତିବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଲୁଟରା ଛିନତାଇ କଲେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପୁଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବେ। ବଡ଼ ବିଜୟ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ଭାରତ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ରହିଛି ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ସେପଟେ ରାଜକୋଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। 434 ରନ୍ର ବଡ଼ ବିଜୟ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ, ଏବେ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଇଂଲଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲାକୁ ରୋଗଣା କରୁଛି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ। 5 ବର୍ଷରେ 20,000 ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କୁପୋଷିତ ଓ ରକ୍ତହୀନ ମହିଳା ତଥା ଶିଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ଥିତିରେ ବିଶେଷ ଫରକ ପଡ଼ିନାହିଁ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଭାବେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 15ରୁ 19 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାର 8.3% ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ସହ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର 39% ନାବାଳିକା ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରୁ ଖବର ମିଳିଛି। ଏବଂ ବାଲ୍ୟ ବିବାହରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବାର ଖବର ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁକ୍ରେନର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସହରକୁ ଦଖଲ କଲେ ରୁଷିଆ ସେନା। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେନାକୁ କଲେ ପ୍ରଶଂସା। ସେପଟେ ରୁଷିଆର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷିଆ ସୈନ୍ୟମାନେ ୟୁକ୍ରେନର ଅବଧବିକା ସହରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷର ଅଧିକ କ୍ଷତି ହେଉଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଏବେ ୟୁକ୍ରେନର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସହରକୁ ଦଖଲ କରିଛି ରୁଷ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରାକୁ ଫିକା କରୁଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଳହ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାରତ ଯୋଡ଼ୋ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଭଳି ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଭାରତ ଯୋଡ଼ୋ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭରୁ ଜଣେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ିବା କାରଣରୁ ହଇଚଇ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଳହ ଯାତ୍ରାକୁ ଫିକା କରିଦେଉଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ମାଘରେ ବାଘ ଖରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା 4ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପାରଦ। ସେପଟେ ଫେବୃଆରୀ ଆରମ୍ଭରୁ ଶୀତ ଉଭାନ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାତିରେ ବି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେଉନାହିଁ। ଏବେଠାରୁ ଟାଣ ଖରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଦିନ ଓ ରାତିରେ ଏବେଠାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଏସି ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ିଲାଣି। ଖରାର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିବା ସହ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ 20 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛି। ଆଗାମୀ ମାସରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ନିଆଁ ବର୍ଷା ଖରା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରିବାର ପିଛା 1,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେପଟେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମାଗଣା ରାସନ ଚାଉଳ ସହିତ 1,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ସହିତ 1,000 ଟଙ୍କା ଚଳିତ ମାସରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର 96 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାଗ୍ ମିଳିବା ସହିତ 1,000 ଟଙ୍କା ଚଳିତ ମାସରୁ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତାହା ସହିତ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ମିଳିବ। କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସେଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଋଣ ଶୁଝିପାରିବେ ଯୁବବର୍ଗ। ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏବଂ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବିନା ସୁଧରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। 24 ବର୍ଷରେ ବିଜେଡି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା କରିନି 5 ବର୍ଷରେ ବିଜେପି ତାହା କରିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନମୋହନ ସାମଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ
मोदी बसिथिबा बैठकरे गुरुमंत्र नहीं ओडिशा आसुचंती ओडिशार बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल एवं 24 वर्ष मध्य नवीन सरकार ओडिशार जेतिकी विकास करना जदि ओडिशा रे बीजेपी सरकार आसीबो तेबे मात्र 5 वर्ष रे ताहाटार अधिक विकास करिबो बोली बीजेपी दाबी करिथिबार खबर मिलिछि। हारिथिबा 161 आसन उपरे मोदी नजर बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन रे निर्वाचन रणनीति प्रस्तुत कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेबडे आगामी निर्वाचन रे बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए 400 आसन जितिबा पाई लक्ष्य रखिथिबा बेले बीजेपी 370 आसन हासिल पाई लक्ष्य रखिछि। सेहिपरि आगामी 100 दिन मध्य समस्त विश्वास जितिबा पाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी नेता और कर्मी को निवेदन करिसेंती एवं 2019 लोकसभा निर्वाचन रे जो 161 आसन बीजेपी हारिछि सेही 161 आसन रे एबे मोदी करिवे जोरदार प्रचार बोली खबर मिलिछि। ईडी रो षष्ठ सम्मन को भी एड़ाई गले अरविंद केजरीवाल हेलेनी हाजर। सेबडे दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पुणी थरे ईडी रो सम्मन को आज एड़ाई देइचंती। पूर्वरु 5 थर तांको ईडी डाकिथिबा बेले से जाई नथिले। एथर षष्ठ थर मध्य से ईडी डाकरा स्वर्ते भी जेरा पाई पहुंची नथिबार खबर मिलिछि। न्यूज़ टी संपूर्ण देखिथिबारु आपनको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करी शेयर करिवे समस्ते। आज दिनर सब किछि टॉप न्यूज़ अपडेट जानि पारिबे।